Please prepare for Shanti Path. Sitting in a comfortable meditative posture, holding the head, neck and spine in a straight line, keeping the hands on the knees in Chin or Gyan Mudra. Gently close your eyes and relax yourself completely. Allow the body to become still, steady and totally relaxed. Now bring your awareness to the eyebrow center and there visualize a bright luminous flame. Holding the awareness on the flame, we will chant the mantra Om 3 times and then the Shanti mantras. Inhale deeply for Om chanting. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Take a sankalpa for health, vitality and immunity. Repeat this sankalpa mentally 3 times. With this sankalpa, we will chant the Mahamrityunjay mantra 11 times. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Take a sankalpa for acquiring wisdom, discrimination and mental clarity. Repeat this sankalpa to yourself 3 times. With this sankalpa, we will chant the Gayatri Mantra 11 times. Om Bhur-Bhuvah-Swah Tat-Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah-Swah Tat-Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah-Swah Tat-Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah-Swah Tat-Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah-Swah Tat-Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah-Swah Tat-Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah-Swah Tat-Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah-Swah Tat-Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah-Swah Tat-Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah-Swah Tat-Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur-Bhuvah-Swah Tat-Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Take a sankalpa for the removal of distress and difficulties from your life and gaining peace and harmony. Repeat this sankalpa mentally 3 times. With this sankalpa, we will chant the 32 names of Durga Ji 3 times. Om Durga Durgartishamani Durga Padvinivarini Durgamachedini Durga Sadhini Durga Nashini Durgato Dharini Durga Nihantri Durga Mapaha Durga Majnanada Durga Daityaloka Davanala Durgaman Durgamaloka Durgamatma Swarupini Durgamarga Prada Durgama Vidya Durgamashrita Durgamajnana Samsthana Durgamadhyana Bhasini Durgamoha Durgamaga Durgamartha Swarupini Durgamasura Samhantri Durgamayudhadharini Durgamangi Durgamata Durgamya Durgameshwari Durga Bhima Durga Bhama Durga Bha Durga Darini. Om Durga Durgartishamani Durga Padvinivarini Durga Machedini Durga Sadhini Durga Nashini Durgato Dharini Durga Nihantri Durga Mapaha
दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमान् दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ॐ दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमान् दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ। Remain seated with the eyes closed for a few moments, feeling the vibrations of the mantras that you have chanted. And in your mind's eye, try to visualize the sankalpas with which these mantras were chanted actually manifesting in your life. Then gradually externalize yourself. Bring the hands together, rub them vigorously, practice palming. Place the warm hands on the eyes. Then gently lower the hands and open your eyes.